अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आरजे सोनिया। आरजे वर्ल्ड में आप सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। जनाब, वो बुढ़ा फिर से सर खाने आ गया। मेरे मना करने के बावजूद भी पिछले 1 घंटे से यहीं बैठा है। कहता है कि आपसे मिले बिना नहीं जाएगा। पुलिस कांस्टेबल इंस्पेक्टर हादी से गोया हुआ, खाली हाथ आया है। हादी मेज पर पांव बिखेरे मोबाइल पर ताश खेलते हुए रोब भरी आवाज में गोया हुआ। जी जनाब, लगता तो यही है। कांस्टेबल हादी से मुखातिब हुआ। भेज दो अंदर। हादी कांस्टेबल से गोया हुआ और अपनी वर्दी का बटन बंद करने लगा। जनाब, वो पिछले 1 हफ्ते से चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चक्कर लगा रहा हूँ, मगर कोई भी बात नहीं सुन रहा। बुजुर्ग अंदर आते ही हकलाती आवाज में हादी से मुखातिब हुआ। कितना माल चोरी हुआ है? हादी मामूल की तरह गेम में मशगूल बुजुर्ग से गोया हुआ। जी, वो मेरी बच्ची की शादी के जेवर और उसके जहेज के लिए जमा की गई कुछ रकम थी। बुजुर्ग रंजीदा आवाज में हादी से गोया हुआ। मतलब करीब करीब 2-3 लाख। एक काम करो बुजुर्गो, कल इसी वक्त 30,000 रुपए लेकर आना। तुम्हारी FIR मैं खुद दर्ज करूंगा। हादी बुजुर्ग की तरफ देखते हुए गोया हुआ। 30,000? मगर जनाब, हादी ने बुजुर्ग की बात काटते हुए उसे जाने का इशारा किया। बुजुर्ग के रवाना होते ही हादी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और शर्ट ठीक करते हुए कार की तरफ चल दिया। एयरपोर्ट पहुंचते ही वो घड़ी की तरफ देखते हुए चश्मा लगाए किसी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद स्कार्फ में मलबूस एक लड़की बैग उठाए हादी से कुछ कदम आगे जाके वापस पलटी और हादी की वर्दी से नाम पढ़ते हुए गोया हुई। इंस्पेक्टर हादी। हादी ने उसे देखते हुए चश्मा उतारा और मुखातिब हुआ। कौन हो तुम? लड़की हादी को घूरते हुए मुखातिब हुई। तुम नहीं, आप, और जिसे आप एयरपोर्ट से रिसीव करने आए हैं मैं वही हूँ। तुम आयत हो? हादी लड़की को गौर से देखते हुए मुखातिब हुआ। जी, शुक्र है नाम तो याद आ गया, अपनी कज़न को ही भूल गए। चलें अब। हादी स्कार्फ में मलबूस आयत को सर से पांव तक घूरते हुए गोया हुआ। तुम लंदन से ही आई हो ना? क्यों, कोई शक है आपको? आयत हादी से मुखातिब हुई। नहीं नहीं, मुझे क्यों शक होगा, चलो। ये कहते ही हादी आयत से बैग लिए बगैर कार की तरफ चल दिया। आयत हादी को कुछ देर घूरने के बाद बैग उठाती हुई हादी के पीछे चल दी। कार लकड़ी से आराइश एक खूबसूरत बंगले के पास रुकी। आयत को बंगले में पहुंचते ही बंगले की हालत देखकर हादी पर गुस्सा आने लगा। हादी के अंदर आते ही वो हादी से गोया हुई। क्या हालत कर रखी है आपने बंगले की? रह कैसे लेते हैं यहाँ? आप इंसान तो यहाँ रहने से रहे अब। आयत की बात सुनते ही हादी नजरें चुराते हुए गोया हुआ। वो मैं यहाँ बहुत कमाता हूँ। आयत हादी की बात अनसुनी करते हुए सफाई में मसरूफ हो गई। हादी सोफे पर बैठे गेम खेलते हुए कभी आयत को सफाई सुथराई करते देखता और कभी मोबाइल की तरफ। रात कट चुकी थी। तैयार होते ही हादी कार की चाबी उछाले सीटी बजाते दरवाजे की तरफ रवाना था। अचानक उसके कानों से टकराई आयत की आवाज ने उसे चौंका दिया। कुरान पाक कहाँ रखा है आपने? ये सुनते ही हादी फौरन ऊंची आवाज में यूं गोया हुआ जैसे उसे कुछ सुनाई ना दिया हो। क्या? आयत अपनी बात दोहराते हुए गोया हुई। कुरान पाक कहाँ रखा है आपने? मुझे नहीं मालूम। हादी कुछ सेकंड्स की खामोशी तोड़ते हुए गोया हुआ। आप तिलावत नहीं करते क्या? अच्छा, मैं खुद ही देख लेती हूँ। ये कहते ही आयत कमरे में चल दी। हादी की निगाहें आयत का पीछा करने लगी हो जैसे। कुछ देर यूं ही आयत को तकते रहने के बाद वो अपना चश्मा लगाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। फिर से आयत की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो ऊपर अलमारी में है, आप प्लीज मुझे उठा के दें। नौकर ही समझ लिया है उसने तो। दिल ही दिल में आयत पर गुस्सा करते हादी कमरे में पहुंचा और अलमारी से कुरान पाक उठाने लगा। अरे रुकें, ऐसे नहीं, वजू कर लें पहले। आयत की आवाज सुनते ही हादी आयत को गुस्से से घूरते हुए नीचे उतरा और वजू करने लगा। वजू करते हुए आयत उसकी रहनुमाई करने लगी। वो पहली मर्तबा बगैर कुछ बोले किसी की बात मुसलसल माने जा रहा था। वजू से फ्री होकर उसने कुरान पाक हाथों में लिया और गहरी सोच में खोने लगा। कुरान पाक पे हाथ रखकर अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने का हल्फ बार बार उसके कानों में गूंजने लगा। इसे सोच में खोया देखकर आयत गोया हुई। कहाँ खो गए आप? मुझे पकड़ाए ना। वो कुरान पाक सीने से लगाए आयत की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें नम पड़ने लगीं। ये देखते ही आयत के चेहरे पर परेशानी छाने लगी। वो हादी की तरफ देखते हुए मासूमाना लहजे में गोया हुई। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ मैं। हादी आंखों से नमी साफ करते हुए कांपती आवाज में मुखातिब हुआ। उसने कुरान पाक आयत को पकड़ाया और पुलिस स्टेशन चल दिया।
کرسی پہ بیٹھے سارا دن اپنے ماضی سے متعلق سوچوں میں کھویا رہا کہ اچانک اس کے کانوں میں ظہر کی اذان گونجی۔ اذان کی آواز سنتے ہی وہ فوراً مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ اسے مسجد جاتا دیکھ کر کانسٹیبل بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وضو کرتے ہوئے اس کے دماغ میں صبح آیت کی رہنمائی کرنے کا منظر چھانے لگا۔ امام صاحب اذان سے فری ہوئے تو ان کی نظریں ہادی پر جم گئیں۔ نماز سے فری ہو کر وہ مینار کی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ امام صاحب اس کی طرف بڑھے اور حیرانی سے گویا ہوئے۔ انسپکٹر صاحب، آپ یہاں؟ ہادی امام صاحب کی طرف اداس نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ امام صاحب، کیا میں نہیں آ سکتا یہاں؟ میرے بچے، یہ تو وہ در ہے جو کافروں کے لیے بھی بند نہیں ہوتا۔ امام صاحب دھیمی آواز میں مسکراتے ہونٹوں سے ہادی سے گویا ہوئے۔ کافر تو پھر کافر ہوئے امام صاحب، میں مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہ ہوا۔ مجھے بتائیں، کیا اب وہ مجھ سے راضی ہوگا؟ یہ سنتے ہی امام صاحب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی اور وہ نرم لہجے سے ہادی سے مخاطب ہوئے۔ اسی نے ہی تو بلایا ہے، میرے بندے بس کر، اب میرے پاس لوٹ آ اور مجھے پکارتا کہ میں تجھ سے فوراً صلح کر لوں۔ امام صاحب کی بات سنتے ہی ہادی سجدے میں گر پڑا اور رونے لگا۔ امام صاحب اسے سجدے میں گرا دیکھ کر مسکراتے ہونٹوں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا تو امام صاحب نے اس سے اچانک سے اس تبدیلی کی وجہ دریافت فرمائی۔ وہ میری کزن ہے۔ میرے والدین ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ اس کے والد نے ہی میری پڑھائی کا خرچہ اٹھایا۔ بچپن میں ہی ہماری منگنی طے ہو گئی تھی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں اس کے والد کی جاب کے سلسلے میں وہ لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ اس کے والد نے انتقال سے پہلے اسے میرے پاس پاکستان جانے کو کہا۔ ایک دن اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اپنے واپس آنے کی خبر دی۔ آگے کا سارا قصہ سنانے کے بعد ہادی امام صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ اس نے مجھے میرا بھولا ہوا مقصد یاد دلایا۔ اگر وہ نہ آتی تو میں یوں ہی مر جاتا۔ ہادی کی بات سننے کے بعد امام صاحب آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ سبحان اللہ، بے شک وہ جسے چاہے ہدایت دے۔ میرے بچے، جس طرح اس نے کسی کے ذریعے تمہاری رہنمائی فرمائی، اسی طرح وہ تمہارے ذریعے کسی کی رہنمائی فرمائے گا۔ کچھ مہینوں تک سلسلہ یوں ہی چلنے لگا۔ ہادی اپنے تمام کیس دوبارہ کھولتے ہوئے ایمانداری سے انجام تک پہنچانے لگا۔ وہ اپنے اندر یہ تبدیلی پا کر بہت سکون محسوس کرنے لگا۔ جوں جوں وقت گزرنے لگا، آیت کے لیے اس کی محبت میں اضافہ ہونے لگا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں سیانے، ایک اچھا جیون ساتھی اپنی صحبت میں اپنے ہمسفر کو بھی اپنی طرح بنا لیتا ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔